आज के संदेश भारत के कोलकाता में रिकॉर्ड करेगी और मोर प्रार्थना हवे कि ये आपला ऊ तरह प्रभावित करही जैसे इहा उहा हमर फेस्टिवल ऑफ लाइफ में लोग मन ला प्रभावित करे रहिस। यदि हमन ऊ करबो जो हमन कर सकतन, परमेश्वर हमेशा ऊ करही जो हमन नहीं कर सकतन। मैं आपसे बात करेल चाहत हूँ अपने आत्मा में दृढ़ होवे के बारे में। আমি চাই আপনার আত্মায় আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিন और ई कि आप कुछ ना करके अपन जीवन ला व्यर्थ नहीं कर। আর আপনি আপনার জীবনে কিছু না করে জীবনকে নষ্ট করবেন না। सुनता रखो, दुनिया में हर जगह में मौका होते। জগতে সব জায়গায় কিছু না কিছু সুযোগ রয়েছে। बेशक कतेक स्थान ऊपर दूसरले अधिक ओही, হ্যাঁ, কোনো জায়গায় বেশি কোনো জায়গায় কম, फिर हमेशा कुछ मौका होते उहु कुछ लोग मन बर কিন্তু সকল জায়গায় কিছু লোকের জন্য কিছু না কিছু সুযোগ আছে। जे प्रार्थना करते हो परमेश्वर ऊपर दबाव डालते প্রার্থনা করে এবং ঈশ্বরে এগিয়ে যায়। और कहते परमेश्वर मैं कुछ नहीं करके अपन जीवन नहीं गुजार हूँ। প্রভু কিছু না করে আমার জীবন আমি কাটাতে চাই না। हमन ला भारत के कोनो दूसर हिस्सा में होटल में एक नौजवान मिले रहीस। ভারতের এক অন্য জায়গায় একটা যুবকের সঙ্গে আমাদের হোটেলে দেখা হলো। वो बड़ बने दिखे वाले नौजवान रहीस। খুব সুন্দর দেখতে একটা যুবক, वो शायद 25 बरस के रहीस হতে পারে প্রায় মধ্য 20 বয়সের মতো। और वो होटल में काम करत रहीस। এই হোটেলে তিনি কাজ করছিলেন। हमन ओकर से पूछेन कि कतका समय ले यहाँ काम करथो। আমরা বললাম হোটেলে তুমি কত বছর কাজ করছো? वो कहिस मोला यहाँ काम करत करत 2 बरस हो गए हवय। फिर वो कहिस कि तब से होटल में काम करथो जब मैं 9 बरस के रहे আমরা हूँ। ভাবলাম সে বলবে কয়েক বছর, কিন্তু সে বলল আমার বয়স যখন 9 বছর তখন থেকে আমি এখানে কাজ করছি। और 9 बरस की उम्र से होटल में काम करके ओ हाँ यहाँ भारत में अपन कॉलेज के पढ़ाई पूरे करे আর रही। এই ভারতে এই কলেজে হোটেলে থাকতে থাকতে তিনি পড়াশোনা সেরেছেন। फिर वो करे की योजना एक सपना हवय कि अमेरिका जाही एक स्टैंडर्ड कॉलेज में जाके কিন্তু তার জীবনে দর্শন ছিল তিনি আমেরিকা যাবেন এবং কলেজে ভর্তি হবেন। वहाँ एक विशेष व्यापार सीखी और फिर वापस কোনো आई কিছু সেখানে শিখবেন, তারপরে ফিরে আসবেন और यहाँ लौट के व्यापार शुरू এবং करी। সেই কাজটা তিনি করবেন। वो जानत रही से में बड़ समय लगी। তিনি জানেন এটার জন্য তার অনেক সময় লাগবে। फिर जब वो 9 बरस की रहीस वहाँ भीतर दृढ़ निश्चय करीस কিন্তু যখন তার বয়স 9 তখন তিনি অন্তরে উঠে দাঁড়ালেন, ताकि ओला कोनो बाहरी चीज हटा ना पाए। বাইরে তাকে কেউ চেপে দিতে না পারে। देखो यदि आप में पर्याप्त दृढ़ता हो ही, যদি আপনার মধ্যে একটা দৃঢ় সিদ্ধান্ত আছে, फिर चाहो कोनो भी इंसान आपके विरुद्ध आए আপনার বিরুদ্ধে যেই যাক না কেন, या कुछ भी आपके विरुद्ध আর आए, কিছু আসুক না কেন আপনার বিরুদ্ধে, आप जीवन में सफलता पा सकते हो। আপনার জীবন দিয়ে আপনি অবশ্যই কিছু करते পারেন। कुछला देख के लागत है कि आपला मोरे पर विश्वास नहीं है। আমার মনে হচ্ছে আপনারা কেউ কেউ আমাকে বিশ্বাস করলেন না। आप मोर ढहार ऐसने देखते हो जैसे আপনারা এমনি করে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। पूछ तो मैडम आप नहीं जानते आप कहाँ हवा। বলছে হে মহিলা তুমি কি জানো না তুমি কি বলছো? हाँ मैं जानता हूँ मैं कहाँ हवा हूँ, और एक के घलोक जानता हूँ कि परमेश्वर के दूसर सबो स्थान के जैसे भारत में भी घलोक আমি प्रभुत्व জানি हवा। যে ভারতে কেন যে কোনো স্থানে আপনি, आमीन। और यहाँ घलोक मौका हवा यदि आप दृढ़ निश्चय करूँ कि आप ओमे से एक हो जो वो मौका प्राप्त करूँ। আপনি যদি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেন, আমি জানি এখানে সুযোগ রয়েছে, আপনিও জীবনে দাঁড়াতে পারেন। मोर पक्ष में सबले महान बात में से एक ई हवे कि मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ। আমি আর জীবনে একটা বড় বিষয় হচ্ছে যে যেখানে আমি কাজ না করতে অস্বীকার করি। देखो आप ला गलत फहमी होवत हो ही यदि आप सोचत हो कि एक सुबह में बिस्तर से उठे हो और আপনি তো মনে মনে যদি এই কথা ভাবছেন তাহলে ভুল ভাবছেন যে একদিন সকালবেলা আমি ঘুম থেকে উঠলাম परमेश्वर हम मोर जीवन में ये सब कर दिखाईस। আর আমার জীবনে ঈশ্বর সব এগুলো ঘটিয়ে वो দিলেন। सिर्फ ये नहीं कहिस बेचारी जॉयस तोर बड़ शोषण हुए है, তিনি বললেন ও বেচারি মেয়ে তুমি ছোটবেলায় কত নির্যাতিত হয়েছে, मैं बस तुम्हार जीवन लेके औ ओला कुछ विशेष बना के তোমার दिखाऊं। জীবনটা নেব এবং বিশেষ একটা জীবন করে দেব। नहीं बल्कि ये कहिस ते पत्थर ला लुढ़का ताऊ मैं मुर्दा ला তিনি বললেন जिलाऊं। তুমি সে প্রস্তরখানা সরাও, আমি মৃতকে और मोला अपन जीवन में कतेक लाख पत्थर लुढ़काए पड़े रहीस भाई। আমার জীবনে লক্ষ লক্ষ পাথর, আমি बुरा रुख के पत्थर, আমার মন্দ মনোভাব, गलत विचार के पत्थर, মন্দ চিন্তার প্রস্তর, क्षमा ना करे के पत्थर, ক্ষমাহীনতার প্রস্তর, स्वार्थ के पत्थर, স্বার্থপরতার প্রস্তর, ईर्ष्या के पत्थर, হিংসের প্রস্তর, हर तरह के पत्थर। সকল প্রকারের প্রস্তর, और जे में है पवित्र आत्मा संग অনেক মন্দ মনোভাবের পাথর। पवित्र आत्मा संग काम करके उनमें से हर एक पत्थर ला लुढ़का और कहे हो যখন পবিত্র আত্মার সঙ্গে আমি কাজ করেছি প্রতিটি পাথর আমি সরিয়েছি। कहे हो परमेश्वर में बदले बर तैयार हवा यदि आप मोला ও, बदल আমি বলেছি প্রভু তুমি যদি আমাকে বদলাও আমি প্রস্তুত আছি। तब से ऊ मोर जीवन में अधिक से अधिक करत आए हवाए। তখন তিনি আমার জীবনে আরো এবং আরো বেশি এবং আরো বেশি কাজ করে। मैं ये बखत आत्मा में देख सकता हूँ परमेश्वर ओकर से कतेक अधिक यहाँ करेल चाहते। আর আমি এখানে আত্মায় দেখছি ঈশ্বর আরো বেশি কিছু এখানে করতে চান। आपके जीवन में, आपके शहर में और आपके गिरजा में। জীবনে তিনি আরো অনেক অধিক কাজ করতে চান।
ऊ सचमुच আপনার শহরে बहुत अधिक करेल এবং चाहते আপনার মণ্ডলীতে फिर आप ला ऊ पत्थर मन ला আরো অনেক কাজ বেশি করতে চান, आप ला ऊ पत्थर मन ला लुढ़का शुरू करेल কিন্তু होही আপনাকে পাথর সরানোর কাজ করতে হবে। आप ला ऊ करेल होही जे आप कर सकते हो আপনি যা করতে পারেন তা আপনাকে প্রথমে করতে হবে। और परमेश्वर ऊ करही जे आप नहीं कर যে কাজ सकते हो। আপনি করতে পারবেন না সেই কাজ ঈশ্বর করলেন। मोर यीशु के नाम में प्रार्थना हवे कि आप ओला गहराई ले समझ ली हूँ जे मैं कहे के कोशिश करता हूँ। আমার কাছে যিশুর কাছে প্রার্থনা করি, আমি আজকে যা বলতে চাইছি আপনি আত্মায় যেন তা यदि आपके हर संबंधी या कबू अपन जीवन संग कुछ सार्थक नहीं करे हवे আপনার জীবন তৈরিতে আপনার আত্মীয়রা হয়তো কিছুই করেনি, एकर ई अर्थ नहीं कि आप ला घलोक ऊ करना हवे जे ओहा करे তার रहीस। মানে নয় যে তারা যা করেছে আপনিও তাই করবেন। आप ऊ हो सकते हो जे अपन रक्त संबंध में एमे बदलाव ला सकते हो। আপনার জীবনে আপনি আপনার অবস্থার পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারেন। आप ऊ हो सकते हो जे कहे ई यही रुक जाही, তিনি বলতে পারেন যে আমার সঙ্গে আমরা উঠে দাঁড়াও, मैं ऊ करे वाले नहीं हवा जे ओहा তারা करे আমার প্রতি যা रहीस করেছে আমি তা করব না। और मोर बच्चा मन के ओकर से बेहतर जीवन होही। আমি চাই আমার জীবনের চেয়ে আমার ছেলে মেয়েরা যেন উত্তম জীবন পায়। परमेश्वर के दिल खोल के महिमा कराओ। জোরে হাততালি দিন প্রশংসা। एक और कहानी बतावत है, ये बताए बर परमेश्वर ला आक्रामकता पसंद हवे। আরেকটা গল্প করব যেখানে আমি বোঝাতে চাইবো যারা আগ্রহী তাদের জন্য ঈশ্বর কি কাজ করে। कतेक सहमत हवे कि परमेश्वर ला आक्रामक आत्मा मायारू हवे। যারা আগ্রহী আত্মা ঈশ্বর তাদের ভালোবাসেন, কতজন বলছেন এই কথা? एक दृढ़ अटल आत्मा ऐसे कोनो जे একজন দীর্ঘ সহিষ্ণু পরিশ্রমী লোক ऐसे कोनो जे हिम्मत नहीं हारथे। যে নিরাশ হতে ত্যাগ করতে ছেড়ে দিয়েছে। दो राजा मन 7 माह पूरा नगर में अकाल पड़े रहीस और अकाल के দ্বিতীয় রাজা বলিতে একটা জায়গায় খুব দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। और अकाल के कारण ई मंच ऊ नगर के प्रतीक हवे जहाँ सब भूखा আর रहीस। দুর্ভিক্ষর কারণ হচ্ছে এই শহরের বিরুদ্ধে শত্রু এসেছিল। फिर वहाँ जहाँ आप हवा शत्रु के शिविर रहीस और लोग मन के भूखा होने के कारण सिर्फ মনে করুন যে এটা হচ্ছে সেই শহর যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে, এই প্ল্যাটফর্মটা। लोग मन के भूखा होए के कारण सिर्फ अतका रहीस कि আর আপনি शत्रु যেখানে আছেন সেখানে শত্রু তাদের তাম্বু করে আছে। खाए पिए के सामग्री ला गांव तक पहुंचत नहीं এই देत रहीस। লোকেরা আহারের জন্য কষ্ট কেন পাচ্ছে शत्रु खाए पिए কেন জানেন? के सामग्री ला गांव तक पहुंचत नहीं देत रहीस। ওই গ্রামে খাদ্য আসার যে পথ সেটা শত্রুরা বন্ধ করে দিয়েছিল। फिर शत्रु करा पर्याप्त खाए पिए के सामग्री কিন্তু रहीस। শত্রুদের তো যা প্রয়োজন, যত প্রয়োজন খাবার রয়েছে। उही नगर में कहूँ फेर दू कोढ़ी मन बैठे আর रहीस। শহরের কোনো একটা জায়গায় দুজন কুষ্ঠরোগী बोला यहाँ एक और कोढ़ी चाहिए, আরেকজন কুষ্ঠরোগী আসবেন। सो यहाँ दो कोढ़ी मन बैठे रहीस। यहाँ दो कोढ़ी मन बैठे रहीस जे अपन हाल में बड़ दुखी होत रहीस और गोठियात रहीस। আর দুজনে গল্প করছে, খুব দুঃখ। हमन ला बुरा महसूस हुआ थे, ও, আমরা তো খিদেই একদিন মরেই যাব, हमन यहाँ भूख से আমাদের मरधन, কি হবে? हमन ला का करना चाहे कुछ समझ नहीं आते। दुश्मन करा भोजन দেখো, हवे, শত্রুদের খাবার আছে আমাদের নাই, আমি জানি না কি হবে। खाना हमन से ज्यादा दूर नहीं है। फिर यदि हमन वहाँ जाके ओला लेके कोशिश करें तो हमन मारे जाबो। অনেক দূরে তো খাবার নেই, কিন্তু যদি আমরা নিতে যাই শত্রু আমাদের মেরে ফেলবে। तब वो में से एक हा कहिस আর তারপরে একজন তাদের বলল, तो यहाँ बैठ के काबर मरबो। আমরা এখানে বসে বসে কেন মরবো? यदि हमन यहीं रहबो तो हमन আমরা যদি এখানে থাকি তবে মরবো। मर जाबो, पर यदि शत्रु के शिविर में আর जाबो যদি तो শত্রু তাম্বুতে যায় हम शायद मर जाबो। হতে পারে আমরা মরবো। फिर बात के भी घलोक संभावना हवे कि हमन ला शायद कुछ भोजन मिल কিন্তু जाए। একটা সুযোগ রয়েছে, বাইরে গেলে কিছু খেতে পাবো। जेकर सेती चाहे परिस्थिति हाल ठीक नहीं लागत है, যদিও কিছুই ভালো বলে মনে হচ্ছে না, हमन उठ के वहाँ जाबो और ई जोखिम আমরা उठाबो। উঠে দাঁড়াতে চাই এবং ওখানে যেতে চাই, यदि हमन कुछ करबो আর तो একটা हमन ला সুযোগ নিতে চাই। यदि हमन कुछ करबो तो हमन ला যদি আমরা কিছু করি अपन समस्या के जवाब मिल जाही। আমাদের সমস্যার সমাধান আমরা পাবো। आप जानते हो फिर का होइस? আপনি জানেন কি হলো? ओ मन शहर में गईस, फिर ओ मन शत्रु के शिविर में घलो যখন गईस তারা শহরের বাইরে গেল তাম্বুতে শত্রুদের, और उहाँ कोनो नहीं रहीस। প্রতিটা শত্রু সেনা চলে গেছে, शिविर में एक भी सिपाही नहीं बचे रहीस। একটাও শত্রু সেনা তাম্বুতে নাই। काबर की परमेश्वर हा ओमन ला एक शक्तिशाली आवाज सुनाइस, ঈশ্বর তাদের মধ্যে এক বিশাল আওয়াজ সৃষ্টি जेला করলেন। सुन के ओमन ला लगिस मानो एक पूरा सेना ओकर আর पाछू তাদের आवत है। মনে হলো অনেক সেনা তাদের বিরুদ্ধে আসছে। ओमन अपन सबो खाना और सबो वस्तु ओला वही छोड़ के भाग गिस। তাদের যদি খাবার দাবার যা কিছু ছিল সব ছেড়ে তারা নিজের দেশে পালিয়ে গেল। और कोढ़ी मन तब तक खात रही जब तक कि ओकर मन के पेट अतक बड़े আর नहीं हो লেপ্রসি गिस। গুলো এত বড় পেট করে খেতে ना লাগলো। ओमन कहिस हमन ला जाके कुछ और लोग मन ला ढूंढल चाहे जो भूखा हवाए और ओमन ला घलो खवाए তখন चाहिए। বলে, দেখো আমরা যাই শহরে, যারা খেতে পাচ্ছে না তাদের কাছে গিয়ে বলি। कतेक बने संदेश हवे। কি সুন্দর বাণী,
परमेश्वर केवल ई चाहते कि ओमन थोड़किन साहस करके विश्वास के कदम उठाओ और देखो परमेश्वर का कर सकते भाई। আর ঈশ্বর শুধু এইটুকু চেয়েছিলেন যেন তারা বিশ্বাসে একটা পদক্ষেপ নিয়ে দেখে যে তাদের জন্য ঈশ্বর কি করতে পারেন। फिर जब तक ओमन वहाँ बैठ के शिकायत करत আর रही, যদি বসে বসে তারা যদি কেবল অভিযোগ করতো परमेश्वर हाँ कुछ नहीं करे। তাহলে ঈশ্বর তাদের জন্য কিছু করতেন मैं না। निश्चित करेल चाहता कि आप पूरा संदेश समझ ले। আমার আশা করছি আপনি পুরো বাণীটা বুঝতে পারছেন। ओमन केवल तब तक नहीं खाए जब तक पेट नहीं भरीस। যতক্ষণ তাদের পেট না ভরছে তারা খেলেন শুধু তা वो নয়। कहीं हमन ही सामान ले जाबो, दूसरा भूखन मन ला खिलावो। আর তারা বলল আমরা এই খাবার নিয়ে যাব, যারা ক্ষুধাই রয়েছে তাদেরকে দেব। मैं परमेश्वर ला अपन जीवन स्वस्थ करे नहीं दे আমি हूँ। শুধু আমার জীবনে আরোগ্য চেয়েছি তা নয়, मैं कहा मैं दूसर मन ला सिखाऊं परमेश्वर ओकर बन का कर আর सकता আমি অন্য লোককে শিক্ষা দেব কি করে ঈশ্বর তাদের জীবনে কাজ। केवल अपन देखभाल झन करो, আপনি নিজের কথা শুধু ভাববেন না, निश्चित करो कि आप कोनो दूसर बर कुछ करो। আরেকজনের জন্য কিছু করার কথা আপনিও ভাবুন। चलो अब परमेश्वर का महिमा জোরে करो। একটা হাততালি দিন ঈশ্বরের জন্য। सो एक पत्थर ला लुढ़काओ, আর পাথর সরিয়ে ফেলুন, एक पेड़ ऊपर चढ़ाओ, গাছের উপরে উঠুন, वहाँ जन बैठाओ मरे बर। বসে বসে মারা পড়বেন না। कुछ ना करे के बजाओ कुछ करो। কিছু না করার চেয়ে কিছু করা ভালো। यदि यही बखत आप करा कोनो नौकरी नहीं है, এই মুহূর্তে যদি আপনার চাকরি নেই फिर आप ला अपन घर ला सुंदर और साफ रखे में व्यस्त रहे चाहिए। আর যেখানে আপনি রয়েছেন ভালোভাবে সুস্থ থাকুন। गिरजा जाके पूछो मैं कुछ मदद कराऊं। আর মণ্ডলীতে যান, বলুন আমি এখানে স্বেচ্ছাসেবক হতে চাই। रद्दा में पड़े कोनो गरीब व्यक्ति ला ढूंढो, भारत में ऐसे बड़ हवाए। ভারতে অনেক দরিদ্র লোক আছে, তাদের কারো কাছে যান, रुक के ओला एक गिलास ठंडा पानी देके कहो मैं तोला बताल चाहता परमेश्वर तो से माया তাদেরকে करते। একটু ঠান্ডা জল দিয়ে বলুন আমি চাই তুমি জানো ঈশ্বর তোমাকে ভালোবাসেন। कुछ कराओ, কিছু করুন, अपन घर से कूड़ा मन ला दूर रखो। আপনার জীবনের ময়লাগুলোকে দূরে ফেলে দিন फिर बैठ के अपन बर दुखी होत रहे से इनकार कराओ। আর নিজের উপরে বসে বসে দুঃখিত হওয়ার থেকে দূরে सरे আসুন। आप उस सिद्धांत ला समझते हो ना जो मैं बतावत हूँ। যে নীতির কথা আমি বলছি আপনি কি বুঝতে পাচ্ছেন? यदि आप उनानकुन काम करो जो आप कर सकते हो, যে অল্প কাজ আপনি করতে পারেন তা যখন আপনি করেন फिर परमेश्वर वो करी जो आप नहीं कर তখন सकते हो। ঈশ্বর সেই কাজ করবেন যেটা আপনি করতে পারেন না। हाँ जी हमन लाभ से माया हवा है। প্রভু আমরা তোমাকে ভালোবাসি। प्रभु धन्यवाद। रोमियो 12:21 রোমিও তার 12 পদ एक ऐसने वचन हवे जो सचमुच बड़ सुंदर খুব हवे। সুন্দর একটা শাস্ত্রাংশ রয়েছে। वो हवे हमन बुराई ऊपर भलाई ले विजय होथन। আমরা উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাজিত করি। तेकर सेती यदि आप संग सचमुच बुरे बात घटे हवे যদি আপনার জীবনে কেউ মন্দ কাজ করেছেন, या इस समय आपके जीवन में ऐसे परिस्थिति हवे जेला आप बुरा समझते हो, আপনার জীবনে এমন পরিস্থিতি যেটাকে আপনি মন্দ বলছেন, आप उदास और हतोत्साहित हो के ओकर से विजय कभो नहीं हो सकता हो। আপনি নিরাশ এবং হতাশ হয়ে তার উপরে বিজয় পেতে পারেন না, ना ओकर बारे में शिकायत करके অভিযোগ করে তার উপরে বিজয়ী হতে পারেন না, फिर आप माया द्वारा चल के ओकर ऊपर विजयी हो सकते কিন্তু हो। প্রেমে হাঁটার মধ্যে দিয়ে আপনি তার উপরে বিজয়ী হতে পারেন। आप जाके कोनो दूसर बार कुछ और कर सकते हो। অন্য লোকের জন্য যখন আপনি একটু ভালো কাজ করেন ये कह के परमेश्वर मैं ये कर सकता हूँ, আর বলেন প্রভু এইটুকু আমি করতে পারি, मैं कोनो जरूरतमंद विधवा के मदद कर सकता हूँ, একজন বিধবার সাহায্য দরকার আমি করতে পারি, मैं कोनो अनाथ बच्चा ला गोद ले सकता हूँ, আমার বাড়িতে একটা অনাথ ছেলেকে নিয়ে আসতে পারি, अपन करा जे भोजन हवे ओला ऐसे इंसान से बांट सकता हूँ जे भूखा हवे, যেটুকু খাবার আমার আছে যার একদম নেই তাকে আমি দিতে পারি, मैं कोनो दूसर बार कुछ ना कुछ कर सकता কোনো না हूँ। কোনো জন্য কিছু না কিছু কাজ আমি করতে পারি। मैं अपन जीवन में ही देखे हवा हूँ আমি আমার জীবনে দেখেছি कि बड़ घाम ओला ऐसे समस्या होते जेला मैं हल नहीं कर सकता हूँ और এমন অনেক সমস্যা আমার জীবনে আছে যেটা সমাধান আমি করতে পারি मोला না, बड़ा आश्चर्य होते और मैं আর আমি অবাক হয়ে थोड़ी যাই। नाराज होता हूँ कि परमेश्वर আর অনেক সময় একদম অপ্রত্যাশিত ভাবে कि परमेश्वर मोला अपन समस्या हल करे नहीं देते, फिर दूसर मन का समस्या हल करे আর देते। ঈশ্বর আমার সমস্যার সমাধান আমাকে করাননি অন্যকে দিয়ে করাচ্ছেন। आप कबो ध्यान दे हवा हो कतेक घाव आप मदद नहीं कर सकते, फिर आप जाके दूसर की मदद অনেক कर সময় सकते हो। আপনার জীবনের সমাধান আপনি করতে পারেন না কিন্তু অন্যের সমস্যার সমাধান করতে। परमेश्वर इस तरह ले काबर करते, কেন ঈশ্বর এমনি করেন? वो जानते कि जब आप कोनो दूसर के मदद करते हो आप ओकर बर अपन কারণ তিনি জানেন যখন আপনি সাহায্যের হাত কাউকে বাড়িয়ে ओकर দেন बर अपन मदद करे के एक द्वार खोलते हो। তখন আপনি আপনার জীবনে ঈশ্বরের দ্বার খুলে দেন যেন তিনি এসে আপনাকে সাহায্য सब ले করেন। बुरा काम जे आप कर सकते हो वो हवे कुछ ना करके निष्क्रिय रहना। জগতের সবচেয়ে মন্দ কাজ এটাই আপনি করতে পারেন, বসে থাকুন আর কিছু না করুন। बाइबल हमन ला सक्रिय बने बर कही थे भाई, বাইবেল বলছে আপনি সক্রিয় হন, सतर्क रहो, सावधान रहो, লক্ষ্য করো, সতর্ক থাকো, अपन ला आलसी সক্রিয় হও, और निष्क्रिय झन बने देवव। অলস এবং নিরাশার মধ্যে থেকো না। आलस के भावना शैतान पर सब ले बड़े द्वार खोलते। শয়তানের জন্য এক নিরাশজনক আত্মা একটা বিরাট দ্বার। आलसी व्यक्ति कुछ भी करे बर शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते भाई।
নিরাশ ব্যক্তির জীবনে কোনো ইচ্ছেই থাকে না যে তারা নিজের জন্য কিছু করে, वो महसूस होए के इंतजार তারা करते। এটা অনুভব করতে চায়। फिर आप में इच्छा शक्ति होते। কিন্তু আপনার शक्ति আছে, परमेश्वर आपकी इच्छा शक्ति संग जुड़ के आपके कुछ महान करे में मदद ঈশ্বর करे। আপনার সেই ইচ্ছা শক্তি ধরে তুলে ধরবেন এবং আপনার জীবনের দ্বারা কিছু কাজ করবেন। सबले महत्वपूर्ण बात जो यीशु कहते ई हवे कि हमन ला एक दूसर ले माया करेल चाहिए। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যিশু বলেছেন আমরা যেন পরস্পরকে প্রেম করি। एक दूसर से ऐसने माया करो जैसे मैं हाँ तुमन से करे हम। আমি যেমন তোমাদেরকে প্রেম করিয়েছি তোমরা পরস্পরকে প্রেম করো। एकर से सब जानिए कि ते मोर चेला हवस। ইহার দ্বারা লোকেরা জানিবে তোমরা আমার শিষ্য। यकीन करो चाहे मैं बड़ मेहनत करता हूँ और चाहे আমি যদি কঠিন পরিশ্রমও করি ई यात्रा पर हमार सेवकाई ले अतेक पैसा खर्चेला पड़ीस कि अविश्वसनीय लगते और আর যদিও আজকের এই প্রচার অভিযানে আমাদের প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে, कतेक 100 लोग मन हाँ 1.5 साल तक ले कठोर मेहनत करे हवे ताकि आपके सेवकाई कर শত सके। শত 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 লোক 1.5 বছর ধরে পরিশ্রম করেছেন যেন আজকের এই সভা হয়। ई शायद आपसे अधिक हमार बर लाभदायी हवे। আমাদের থেকেও আপনার জন্য এটা অনেক উত্তম ঘটনা। जानत हवा मैं काबर भारत आत रही था আপনি জানেন কেন আমি বারবার ভারতবর্ষে আসি? एकर से मोर जीवन ला आशीष কারণ मिलते। এটা আমার জীবনে আশীর্বাদ নিয়ে আসে। आपके मदद करे के काबिल होए पर मोला आशीष मिलते। আপনাকে साহায্য করলে আমি বেশি আশীর্বাদ পাই। बाइबल के अनुसार प्राप्त करे के बजाय देना बड़ सौभाग्यशाली होते। বাইবেল বলে গ্রহণ করা অপেক্ষা দান করা ধন্য হইবার यदि বিষয়। मैं लोग मन के मदद नहीं करो तो मैं खुश नहीं हो सकता हूँ আপনি আপনি যদি লোককে সাহায্য না করেন আপনি খুশি থাকতে और পারেন, ना ही आप हो सकत हो। আপনিও খুশি থাকবেন না। आप ला खुशी नहीं मिली यदि आप मदद नहीं करो। আপনি যদি লোককে সাহায্য না করেন আপনি সুখী হবেন। आपके जीवन में असली शक्ति नहीं हो ही यदि आप अपन के अतिरिक्त कोनो दूसर के मदद नहीं कर हूँ। আপনি নিজেকে ছাড়াও যদি অন্য লোকদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দেন জীবনে আপনি কোনোদিন সুখী হবেন না। ये जरूरी नहीं ऐसने कोनो हवे जे आपके मदद की योग्य होवे। যে আপনার সাহায্য পেতে চায় এমন লোকই হতে হবে এমন না, ये और भी बने होते यदि वो एकर योग्य ना होए। এমনকি যে আপনার সাহায্য পাওয়ার যোগ্য নয় আপনি তাকে করলে আরো ভালো। आप बड़ खुश होत हो जब अपन ऊपर से ध्यान हटा के दूसर लोग मन कुछ करेल शुरू करत हो। যখন আপনি দেখবেন অন্য লোকের জন্য কিছু করছেন আপনি জীবনে সুখী হচ্ছেন। स्वार्थी और आत्म केंद्रित लोग दुनिया के सब ले दुखी लोग मन होते। আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর লোকে জগৎটা ভরে গেছে। कतेक मो टीवी प्रोग्राम देखत हो আমরা কতজন আমার টিভির প্রোগ্রাম का आप हमोला रोबोट के जैसे अभिनय करत देखे हवो। আপনি দেখেছেন কিছু কাজ আমি করেছি, कतेक हमोला वो करत देखे हवे কতজন দেখেছেন? का आप मोला यहाँ देखल चाहू। আপনি কি চান আমি এখানেও এই কাজ করি? शायद 20 बरस पहले के बात हवे मैं सुबह अपन बिछौना ऊपर स्वार्थ और आत्म केंद्रित से लिप्त होए पड़े रहूं। অনেক বছর আগে 20 বছর আগে বিছানায় শুয়েছিলাম একটা আত্মকেন্দ্রিক নারী হিসাবে। अभी मोर आँख ठीक से खुले नहीं रही और मैं अपन बारे में सोचत रहूं আমি ভালো করে ঘুমটাও ভাঙেনি, নিজের কথাই ভাবছিলাম कि मैं कैसे डेव और अपन बच्चा मन ले वो दिन वो करवाऊं जे मैं चाहत रहूं। और আর আমি ভাবছিলাম কবে ডেভ এবং আমার ছেলেমেয়েরা সব কাজ করবে আমার জন্য। तभी मोर मन में विचार आइस तब मोर का होही। আর আমি মনে হচ্ছিল আমি আর কতদিন ওদের জন্য করব। यदि देव आज फुटबॉल मैच देखी मोर का होही। আর যদি ডেভ গিয়ে শুধু ফুটবল খেলা টিভিতে দেখে আমি কি করব? बच्चा मन आज बाहर जाके खेली तब मोर का होही। আমার ছেলেমেয়েরা যদি খেলতে চলে যায় আমার কি হবে? अचानक परमेश्वर के आत्मा हमोर विचार ऊपर लगाम कस दिस कहिस হঠাৎ ঈশ্বর আমার এই কল্পনার মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি जान तो করলেন। ते मोला काकर याद दिलावत है। এই তুমি আমাকে কি স্মরণ করিয়ে দিলে জানো? एक नानकुन रोबोट के जे एक ही बात बोलते। একটা রোবটের কথা যার একটাই বাণী রয়েছে। देखो सुबह के वक्त आपके मन में आए वाले विचार आपला ऊ दिन के काम बर तैयार करते तेकर से ती आपला আপনার মন প্রভাতে আপনাকে আপনার কার্যের জন্য প্রস্তুত করে। आपला एकर बारे में बड़ सतर्क रहना हवे कि आप सुबह के वक्त का सोचते তাই অতি প্রভাতে আপনি কি চিন্তা করছেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। कहते कहो 15 मिनट के घटिया सोच ले आप एक पूरा दिन तबाह कर सकते हो भाई। আপনি মন্দ চিন্তা 15 মিনিট করার মধ্যে নষ্ট করে দিতে পারেন। तो मैं वहाँ पर लेट के अपन बारे में सोचत আমি रहूं। নিজের কথা মনে মনে ভাবছি। परमेश्वर कहिस ते मोला एक नन्हा रोबोट के सुरता देवात हो। আমি ঈশ্বর বলে আমি তুমি আমাকে ছোট্ট রোবটের কথা স্মরণ করি। ऐसने लगते मानो शैतान आके तुहर मन में विचार डालते और तू मन में भरपूर चाबी देते। আর শয়তান কি করে তোমার মনে মন্দ চিন্তা দেয় এবং তোমাকে ঘুরায় ঘোরায়। और फिर जब ते उठस ते ए तरह से नजर আর आथस। তখন তুমি যখন ঘুম থেকে অবস্থা এমনি হয়। तुमन तैयार हो भाई। ইয়েস স্যার। मुर्का हो ही मुर्का हो ही मुर्का हो ही बे मुर्का हो ही मुर्का हो ही बेप बेप मुर्का हो ही मुर्का हो ही मुर्का हो ही मुर्का हो ही मुर्का हो ही। चलो अब परमेश्वर के महिमा करो। জোরে হাততালি দিন। ये रोबोट हर भाषा में काम करते। এই রোবটটা সকল ভাষায় কথা বলে। काबर के हमन ऐसने होथन हमन पहले ये सोचथन कि मोर का हो ही। আমাদের প্রথম চিন্তাই তো আমার কি হবে।
विशेष तौर ले यदि हमन ला जतेक समस्या होते हमन ओतेक अधिक ऐसने सोचथन যত বেশি সমস্যা হয় তত আমরা নিজের কথাই ভাবি। जान तो मैं अब अपन जीवन में का करथो আপনি জানেন এখন আমি আমার জীবনে কি করি, मैं सचमुच ऐसने करथो আর আমি সত্যিই করি। हर दिन प्रार्थना करत समय में बैठ के প্রতিদিন আমার প্রার্থনার সময় मैं उद्देश्य पूर्वक सोचता हूँ আমি मैं বসে এবং सोचता हूँ, চিন্তা करी আমার প্রার্থনার সময় परमेश्वर मैं आज कोनो दूसर बर का कर सकता हूँ প্রভু অন্য কোন লোকের জন্য আমি কি করতে পারি। परमेश्वर मोला दिखाओ मोर करा इसने का हवे जे मैं देऊं প্রভু তুমি দেখো আমার কি আছে যেটা আমি অন্যকে দিতে का आप পারি। चाहता मैं कोनो ला फोन करके प्रोत्साहित करूं परमेश्वर প্রভু এমন কি কেউ রয়েছে যাকে ডেকে আমি তাকে একটু উৎসাহ দিই? का आप चाहता कि मैं कोनो ला खुश करूं परमेश्वर প্রভু কাউকে আমি কি একটু প্রশংসা করব? ता इसने मोर करा विचार होते जे मोला दिन भर तैयार এই करते চিন্তা আমাকে দিনের জন্য প্রস্তুত मैं করে ओला उद्देश्य पूर्वक प्राप्त करता আর हूँ তার একটা उद्देश्य নিয়ে मैं ये देखे की प्रतीक्षा नहीं करता कि मोर दिमाग में का आथे আমি অপেক্ষায় থাকি না কি আমার মাথায় এসে ঢুকবে। मैं अब अपन विचार खुद चुनता আমি हूँ নিজের চিন্তা এখন নিজেই করে নিই। मोर विचार परमेश्वर के वचन ले सहमत होते আমি ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে আমার চিন্তাকে ঘোরাই। तेकर स्थिति जब मैं बाहर जाता हूँ তারপরে যখন আমি বাইরে যাই मैं पूछता हूँ मैं कुछ करूँ कोनो मदद चाहिए का बरका करो का कुछ चाहिए मैं आपके चेहरा पर मुस्कान कैसे ला আমি सकता তখন हूँ ভাবি তোমার জন্য কি করব, তোমার জন্য কি করব, কি করে অন্যের জীবনে একটু হাসি নিয়ে আসবো, मैं आपला प्रोत्साहित कैसे कर सकता हूँ কি করলে আপনার জীবনকে একটু তুলে ধরতে পারবো। कते गाँव कोनो ला ई कहे से कि उ बने दिखत है ओकर दिन पूरा बदल জানেন जाते অনেক জীবন দেখি আমরা যে খুব সুন্দর দেখতে লাগে हम नहीं जानते कि लोग मन हा जीवन में का सहन करे होते কিন্তু দরজার অন্তরালে মানব জীবন যে কেমন অনেক সময় আমরা জানিই না। परमेश्वर हमन से आशा करते कि हमन एक अंधेरा दुनिया में जाके प्रकाश बनाए আর আমাদের ঈশ্বর চান যেন সে অন্ধকার স্থানে যায় এবং তাদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ায়। बड़ काम ऐसे हवे जे आप नहीं कर सकते हो অনেক জিনিস রয়েছে যা আপনি করতে পারেন না, फिर एक काम जे आप कर सकते हो मैं चाहता কিন্তু हूँ একটা বিষয় যেটা আপনি করতে পারেন। मैं चाहता हूँ कि आप आज ही फैसला कर আমি ले চাই আজকে রাত্রে আপনি সিদ্ধান্ত নেন, कि आप ऊ तरह के इंसान बनू जे अपन আপনি সেই প্রকারের লোক হবেন जे अपन समस्या ला अपन ला निराश और परास्त करे नहीं दिही আপনার সংকট যেন আপনাকে কবরে না ঢুকিয়ে দেয়, আপনাকে যেন ধ্বংস না করে। बल्कि आप अपन विरुद्ध आए वाले हर चीज के सामना करो আপনার পথে যা কিছু আসুক না কেন और परमेश्वर ला ओला इस्तेमाल करे देहूं आप ला ऊपर उठाए बर ঈশ্বর আপনাকে ব্যবহার করুন যেন আপনি উপরে উঠতে পারেন তার দ্বারা। मैं एक गधा की कहानी सुनावा तो ओकर बाद समाप्ति करहूं আমি একটা গাধার গল্প বলে শেষ করব আজকে। एक किसान रहीस जेकर एक गधा रहीस একজন চাষী ছিলেন যার একটা গাধা ছিল, वो गधा कुआं में गिर गईस उ আর सचमुच কুয়োর মধ্যে সে গাধা পড়ে গেল। गहरा कुआं रहीस किसान ह আর এটা খুব গভীর কুয়ো ছিল। कुआं में देखिस और सोचिस ई गधा ला बचाना सार्थक हो ही या नहीं गधा बहुत बुढ़ा আর गया है তিনি তাকিয়ে নিচে বললেন গাধাটা বেঁচে আছে কিনা আমি তো বুঝতে পারছি না। और एला कुआं से निकाले बर ডাঙ্কিটা খুব বৃদ্ধ बड़े ছিল। लोग मन के जरूरत पड़ी একে তো তুলতে গেলে অনেক লোকের দরকার। कोनो ला वहाँ नीचू जाए हो ही और ओकर आसपास रस्सी बांधेल কাউকে पड़ी নিচে নামতে হবে, তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে, फिर हमन ला बड़ झन ला इकट्ठा करेल हो ही जो ओला रस्सी से खींच के बाहर निकाल ही আর ভিন্ন ভিন্ন লোককে ডাকতে হবে যেন তারা দড়ি ধরে তাকে তোলে। तेकर सेती ओहा फैसला करिस कि ओ कुआं में कूड़ा करकट डाली और गधा ला ओमे दफना আর दी তিনি মনে মনে বললেন আমি অনেক ময়লা নিয়ে আসবো, কুয়োর মধ্যে এই গাধাটাকে কবর প্রাপ্ত করব। मोर विचार ले शैतान घलोक हमन ला कूड़ा में दफनाए चाहत है জানেন আমাদেরকে নোংরা দিয়ে শয়তান একেবারে কবর দিতে চায়। फिर मोर करा ओकर बने हल কিন্তু हवे আমার একটা উত্তম পরিকল্পনা আছে। ओहा गधा ऊपर मिट्टी डाले शुरू करिस एक बेलचा दू ठो बेलचा तीन ठो बेलचा भर তারা भर কি के করলেন डालिस একটার পর একটা ময়লা আরো ময়লা তার মধ্যে ফেলতে লাগলেন। ओहा गधा ला करुणाजनक स्थिति में रोज सुनिस उबड़ दयनीय सुनात रहिस খুব করুণ করে গাধাটা তখন চিৎকার করছে এবং কাঁদছে রক্ষা পাওয়ার জন্য। मैं नहीं जानत रही हूँ कि एक गधा की आवाज कैसे सुनाई देते फिर शादी আমি জানি না গাধার আওয়াজ কেন, যেভাবে উনি করলেন হয়তো সেইভাবেই হয়। ओ बड़ दुखद लगत रहिस খুব মন্দ একটা করুণ আর্তনাদ, পি 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 পি। ओ मन गधा ऊपर कूड़ा डालत रहिस আর গাধার উপরে তারা ময়লা ফেলতেই লাগলো। फिर ओ मन देखिस कि वो चुप हो गई रहिस আর তারা লক্ষ্য করলো সে চুপ হয়ে গেছে। तब ओहा सोची शायद वो अभी मर गए हवे ভাবলো হয়তো সে মরে গেছে। तेकर से तो मन भीतर देखिस तो ओमन एक बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य তারা देखिस নিচে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। अपन ऊपर पड़े वाले हर बेलचा कूड़ा ला যতবার তারা ওর মধ্যে ময়লা ফেলেছে उछाड़ देत रहिस সে শরীরটাকে ঝেড়েছে, और ओकर ऊपर चढ़ जात रहिस তার উপরে উঠে দাঁড়িয়েছে। जल्दी ही वो कूड़ा में आते देर ऊपर चढ़ আবার गई যখন ময়লা ফেলেছে আবার ঝেড়েছে कि वो ऊपर तक এবং पहुंचिस তার উপরে आবার उठे দাঁড়িয়েছে। फिर एक और कूड़ा का ढेर आइस আরেকবার এসেছে, और फिर झाड़िस আবার ঝেড়েছে, और फिर ओकर ऊपर चढ़ তার गई উপরে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে।
আর অনেক অনেক ময়লার উপরে একটার পর একটা कि পার হয়ে ऊपर तक पहुंचीस और बाहर निकल के भागिस। এবং তারপরে সে উঠে দাঁড়িয়ে কুয়ো থেকে হেঁটে বেরিয়ে গেছে। अब समय आ गया हवे आपके अपन समस्या ले ऊपर उठे के, আপনার ময়লার উপরে আপনাকে উঠে ओला দাঁড়াতে झाड़ হবে। दे के, ओला अपन अधीन करे के, ओकर से मुक्त होए के और शैतान ले दिखाए के कि आपके আর परमेश्वर असली শয়তানকে हवे। দেখাতে হবে আপনার ঈশ্বর সত্য। चलो परमेश्वर के महिमा कराओ। জোরে হাততালি দিন। हालेलुया। জোরে হালেলুয়া। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ, आप या तो कमजोर हो सकते हो या शक्तिशाली, फिर आप दोनों नहीं हो सकते। जब हमन उपलब्धि की प्रतीक्षा करथन तो हमारा सुरता रखे चाहिए कि परमेश्वर हमेशा अपन हिस्सा करते, फिर हमन ला खुद से पूछल चाहिए का हम हिस्सा करथन भाई। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।